जामुड़िया इलाके के कैथी गांव में शीतला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य पर एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। मंदिर की स्थापना 3 साल पहले हुई थी। स्थापना के उपरांत हर साल स्थापना दिवस के पूजा के दिन कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है और रात में नारायण सेवा का भी आयोजन किया जाता है। कलश यात्रा में हिस्सा लेने वाले भक्तों को मंदिर के सामने पैर धुलवाकर मंदिर में प्रवेश कराया गया। इस बारे में पूजा कमेटी के अध्यक्ष और सलाहकार परिमल सहीस ने बताया कि 3 साल पहले मंदिर की स्थापना हुई थी। हर साल मंदिर की स्थापना दिवस पर इस आयोजन को किया जाता है। महिलाएं कलश यात्रा में हिस्सा लेती हैं और यहां पर बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन होता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। शाम को भी यहां के विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया जाता है और रात में नारायण सेवा की जाती है, जिसमें तकरीबन 1500 लोग भोग ग्रहण करते हैं। शोभायात्रा कलश यात्रा हलो कलश यात्रा এটা আমাদের তৃতীয় বছর। আজ আমাদের যে গ্রাম দেবী মায়ের যে পুজোটা হয় সেটা আমাদের মা শীতলা রূপে এখানে পূজিত হয়। আজকে আমরা গত 3 বছর থেকে এটা করে আসছি, এটা আমাদের তৃতীয় বছর। আজ আমরা যখন থেকে আমরা মা শীতলা পুজো করতে শুরু করেছি তখন থেকে আমাদের গ্রামের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সবই পেয়েছি আমরা। তাই আজকে আমার মায়ের যে কৃপা যে সেটা আমরা খুব ভালোভাবে উপভোগ করছি। আমাদের মা বোনেরা আজকে যে এই পুজো যেটা উপলক্ষে আমরা আজকে যে একত্রিত হয়েছি, মা বোনেরা খুবই ভালোভাবে এটাকে উপভোগ করছেন। আমি ধন্যবাদ দিব আমাদের ট্রাফিক ওসি সুমন বাবুকে, ধন্যবাদ দিব আমাদের সিভিক যারা এসছেন, ধন্যবাদ দিব আমাদের রিপোর্টার সাহেব যারা এসছেন, ধন্যবাদ দিব আরও সব যারা আগত। শীতলা মন্দির কত বছর আগে প্রতিষ্ঠা হয়েছে? 3 বছর আগে। আমাদের এটা তৃতীয় বছর। কি কি ওইখানে অনুষ্ঠান হয়? আর অনুষ্ঠান যেমন এই কলশ যাত্রার পর ফিরে আসার পর শরবত নাস্তার ব্যবস্থা থাকে। তারপরে পূজা অর্চনা শুরু হয় আমাদের। তারপর 5টার পর থেকে অতিথি আপ্যায়ন হয়, যেটা আমরা কার্ড দিয়ে পরে যে বিশিষ্ট জনদেরকে আমরা এখানে নিমন্ত্রণ করি তাদের অতিথি আপ্যায়ন হয়। 7:30টার পর থেকে আমাদের মহাভোগ নরনারায়ণ সেবা হয়, যেটা খিচুড়ি ভোগ। সেটা আমরা সারা রাত ভরে আমাদের চলে। মোটামুটি 1,500 থেকে 2,000 লোকের আমাদের এখানে সমাগম হয়। কি নাম? আমার নাম পরিমল সহিস, পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ কম উপদেষ্টা। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।